Ay, may buntag sa inyo datan na sa mga viewers o sa subscribers. Sinsa lang ko dugay yung upload kay busy kayo ko atong Christmas o New Year celebration. Makita nyo sa akong vlog na Christmas celebration o New Year celebration. O katong sa nagpa-shout out, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Kay si Melvin Castardo, Marjuan Morales, Dennis Dilatore, Lazardo Bermudo, OGPT TV, salamat sa suporta. John Tobong Banwa, Grace, Joklo Puhas, John Nabilia, Kayla Christopher, Joan Bintosal, Dakilang Bantot, kumusta? May Happy New Year, Merry Christmas. Damatinik YouTube, Dodo Muslim, Kumpustila Dama TV, Ronnie Dagungan, Ibabaw Diyos sa Hong Kong, G. Parahis, Alabang, Alvin Bon, Alipayo, Alin Bon, Bundon, Sangay, Mustakara, Tony Dumagtoy, Godofredo Espirito, Ruben ng Tagum City, Ginebulas sa Jinsan, Edgar Andaon, Jimmy Puyagan, Merry Christmas, Happy New Year, Henry Pantalyon, Tripod Dama TV, Rai Rice, Talibon TV, Kaon Dama Channel, Gary Van Kaplor, Diosdado Baliwag, Bulacan, Lazardo Bermudo, from Compostela Dama TV, from Compostela Davao de Oro. Merry Christmas and Happy New Year. Shout out po ko kay Sir Joy Pagadian o kay Willie Tukuran, Bubong Santosidad o sa tanang Mandulay o Dama. Salamat sa inyo. Game 8 na mo ni guys. Karoon lang ko kay busy na itong December. Salamat sa inyo. Merry Christmas, Happy New Year. O ang kalaban si Master Pugak. Kay nag-sit up kami sa taga Salvacion guys. Wala pa niabot. Master Pugak. Mga ito ang buwan ni Master Bunbun. Happy New Year sa inyo ang tanan. O set out sa mga tanan dia, mga dula ug dama. O katong Mandulay, welcome mo diri sa mua kanang makalaban ni Bunbun. Makalaban sa ninyo mga maay po ni Mandula. Tanan ni sila. Salamat kay sa inyo, salamat.